हाँ सर बोलिए। কি বিষয়? আমরা 20/9/2024 একজন ভদ্র মহিলা সাইবার ক্রাইম আমাদের যে থানাটা আছে সেখানে আসেন। ওনার বাড়ি হচ্ছে হাকিমপাড়া, আন্ডার শিলিগুড়ি পিএস। উনি বলেন কি আমি একটা আননোন নাম্বার থেকে, ইনফ্যাক্ট দুটো নাম্বার ছিল আননোন নাম্বার, পরপর ওনার কাছে ফোন আসে। ওরা বলে কি আমি মুম্বাই পুলিশ থেকে বলছি, আর ওনারা অভিযোগ করে কি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হিউজ মানি ট্রানজ্যাকশন হয়েছে, এর জন্য আপনার সিম কিন্তু ব্লক করে দেওয়া হবে, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হবে, আর আপনার এগেনস্টে এফআইআর লজ করা হবে। ওনারা এটাও বলেন কি আপনার যে ছেলে আছে ওকে যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেন বা ওকে আপনি যদি বলেন তাহলে ওর জব থেকে কিন্তু আমরা ডিসমিস করিয়ে দেব। এই ভয়ে ভদ্র মহিলা ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে সেদিনই, এই ঘটনাটা হয়েছিল 18 তারিখে কিন্তু কমপ্লেন্ট 20 তারিখে হয়েছে, তো উনি 18 তারিখে 13 লক্ষ টাকা ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া হয়েছিল সেখানে ট্রান্সফার করে দেন। এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটে 18 তারিখেই, ফোনটা 18 তারিখে আসে, কমপ্লেনটা কিন্তু 20 তারিখে হয়েছিল। এরপর 20 তারিখেই আমরা ইনভেস্টিগেটিভ অ্যাকশন শুরু করি। এরপর যেই অ্যাকাউন্টে টাকাটা গিয়েছিল ওই ব্যাংকে যোগাযোগ করে আমরা কিন্তু টাকাটাকে ফ্রিজ করিয়ে দিই, ওই অ্যাকাউন্টটাকে ফ্রিজ করিয়ে দিই, টাকাটা কিন্তু ওর মধ্যেই থেকে গেল আর কি। এরপর আমরা বিভিন্ন যে কোর্টে প্রসেস আছে বা অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন আছে সেগুলো করি, আর সেই ফলে কি হয় কি 1 তারিখে ওনার অ্যাকাউন্টে টাকাটা কিন্তু ফেরত চলে আসে। যে 13 লক্ষ টাকা যে উনি ভদ্র মহিলা যে ডিফ্রডেড হয়েছিলেন সেটা হয়েছিল ঘটনাটা 18 তারিখে, কমপ্লেন্ট আমরা পেয়েছিলাম 20 তারিখে, আর এন্টায়ার প্রসেস করে 1 তারিখে মানে 1/10/2024 আমরা কিন্তু 13 লক্ষ টাকা ওনার কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দিই। এই হচ্ছে মূল ঘটনা। স্যার কিছুদিন আগেও তো দেখা গেছিল 17 লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল সাইবার, আমরা 25 লাখ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ওই মুম্বাই পুলিশের নাম করে। হ্যাঁ, আর বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে কি আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু আমরা অনেক আরো অ্যামাউন্ट ফিরিয়ে দিয়েছি। सर इस तरह के जो फ्रॉड हुए तो जो जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जा रहा है उनको किस तरह का स्टेप लेना चाहिए और पुलिस के पास कितने जल्दी आना चाहिए ताकि? देखिए, चूंकि ये डिजिटल बेस्ड क्राइम है, साइबर क्राइम है, एक्शन बहुत स्विफ्ट होता है, पैसे का जो लेन देन होता है वो बहुत तुरंत होता है, मतलब विद इन स्पैन ऑफ मिनट्स होता है। तो जितनी जल्दी अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आएगी उतनी जल्दी कार्रवाई होगी, और पैसा जो मिलने का, जो तुरंत मिलने का जो प्रक्रिया है वो हम लोग तुरंत कर पाएंगे। रहा बात इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकें, तो इसके लिए हम लोगों को जो भी हमारा जो ऑनलाइन हैबिट्स है ना उसको हम लोगों को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। ऑनलाइन हैबिट्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी सस्पिशियस लिंक्स हो, कोई भी मैलिशियस लिंक्स हो उस पर क्लिक वगैरह नहीं करें, और कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करें, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगती है, तो इसलिए हम लोगों को पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। और किसी तरह का कोई भी अगर लिंक हो, मैलिशियस लिंक हो, सस्पिशियस लिंक हो, तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने कर भी दिया तो जितनी जल्दी पुलिस के पास आए उतनी हम लोग फास्ट हेल्प कर पाएंगे। सर ये बढ़ता समय जो है सर, समय के साथ साथ ये साइबर क्राइम अपराध में हर समय देखा जा रहा है कि नए नए तरीके, तौर तरीके सामने आ रहे हैं, लगातार जागरूकता भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं खामियां रह जा रही है कि लोग इस चक्र में फंस रहे हैं। तो किस तरीके से बचेंगे और आप लोग आगे किस तरीके से सर जागरूक करेंगे? मैंने वही बताया कि चूंकि डिजिटल एज है, ठीक है, पेमेंट्स वगैरह डिजिटल तरीके से बढ़ रहे हैं। जो प्रोपोर्शन पहले हम लोग जो फिजिकल एक्सचेंज करते थे पैसे का, अब वो डिजिटल रूप में हो रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स है, बहुत सारे लिंक्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि जो मैंने बताया कि जो ऑनलाइन जो हमारा हैबिट है, जैसे हमारा पर्सनल हाइजीन होता है, उसी तरह हमारा अगर
ऑनलाइन जो हैबिट है, ऑनलाइन हाइजीन अगर उसको हम बोले, उसको हम ठीक ठाक रखें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। और अवेयर तो हम लोग हर मतलब जितने भी स्कूल्स है, लास्ट कुछ दिन पहले ही हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में गए थे, सीपी साहब खुद गए थे, और हम लोग रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे स्कूल्स में प्रोग्राम कराते रहते हैं, पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं। तो हमारा प्रयास जो हमेशा यही रहता है कि पब्लिक डिफ्रॉडेड नहीं हो, लेकिन अगर किसी कारणवश हो जाता है तो वो हमारे पास तुरंत आकर हमको कंप्लेंट करें। सर 2 केस में मुंबई पुलिस का नाम आया है, तो इसको लेके सर क्या मुंबई के साथ कोई आप लोगों की टीम जा रही है, मुंबई से संपर्क किया जा रहा है कि একটু नहीं? বাংলা না যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা তো নাম নিচ্ছে, কিন্তু মুম্বাই পুলিশের তো ইয়ে সেটা করছে না। আপনার বহুত ধরনের কিন্তু আপনার ক্রাইম, সাইবার ক্রাইমটা হচ্ছে, ওর মধ্যে একটা হচ্ছে ওরা বলে মুম্বাই পুলিশ, সেটা আরো বলতে পারে উড়িষ্যা পুলিশ বলতে পারে, বা আর আপনার কোন স্টেটের পুলিশের কথা বলতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখে গেছে ওরা মুম্বাই পুলিশ বলেছে, কখনো কখনো সিবিআই বলে, কখনো কখনো ইডি বলছে। তো এটা নয় কি মানে মুম্বাই পুলিশ কল করছে, জাস্ট ওরা নাম নিয়ে বলছে।